looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Eu estou a falar quanto tempo mutado, por favor, diz-me. Nossa senhora. Diz-me há quanto tempo. Eu disse muita coisa. Entraste no jogo, tu ficaste mutado. Nossa, eu falei muita coisa. É, voltou. Eu estava a reclamar. Eu ia te perguntar de que se estavas mutado ou não. Mano. Sabias. Mas da outra vez tu mutaste. É, da outra vez. Não, nunca mais. Começa a perguntar sempre. Tu estás com quantas horas de jogo? Oh, estás mutado, sabes? Ok. Estás com quantas horas de jogo? Deixa eu ver. Mano, eu já dei um save aqui bem forte. Falta medo. O gajo partiu o botão do comando. 6. 6, mas. 6 horas, mas tipo eu tive parado. Muito tempo aqui parado, sem fazer nada. Agora a desgraçada morre. What? Alguém viu isto? O jogo está assim. O quê? Ah, não vi. Alguma coisa fez barulho aqui na play. Tá, e o bicho gigante tá onde? Não é aqui? Olha que nojo. É aqui, não é? Uhum. Mano. Isso está a dizer, elas são muito complicadas. Não, né? Eu deixei. Foi crucio, com certeza. Não faço mais crucio, cansei. Nas aranhas não vale a pena. Deixa só eu ter a porra do Avada Kedavra que esse cara já vai ver. Eu aumentava 2 níveis, parava um pouco e vinha-me para outra vez. Mas isso. Ó, que bicha chata.
Ela bugou. Ah, não está bem. Vamos usar para... Só que... Tá, porra. Mano, eu não consigo. Ela não morreu. Vou Mano, destravá-la. o foi tão forte, não tão forte. Ele entrou Sim. dentro da pedra. Ah, ok. There's a victory that came none too soon. Ugh. Tô só à espera do Sebastian. Eu vivo neste jogo pro Sebastian, tipo. Nem sei se é por aqui, mas. Oh no. Olha. I have a feeling that house elf is Tobbs. Master, if you find Tobbs' body, the big spider was too much. Realmente, até para Ah, mim. não. Tobbs has failed and you deserves this punishment. Tobbs feels weak, sleepy, Tobbs must... Morreu. Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. Coitado. Olá, Ruben. Tobbs morreu, Ruben. O amigo do namorado da Nádia morreu. Sim, não sei se sabem, mas ela está num relacionamento aberto com o Dick. Porque ela traiu o Dick pelo Sebastian e eu traí o Sebastian com o Omnis, mas tipo... Ah, É aberto, é um relacionamento aberto, estás a ver? Tipo, é de boa, ninguém leva a mal. Ela não sabe disso, a Nádia ainda não sabe disso, mas... Quem morreu? O primo do teu namorado. Ou o amigo, não sei. Cá para mim eles eram... Eles eram alguma coisa, tu é que não sabes, né? Quer dizer, a Nádia tinha-me dito que ela terminou com o Dick porque ela era... Como é que era o nome? Telacofóbia ou sei lá o quê. fóbica, não. É, que ela tem fobia de carecas e o Dick era careca. Ah, É. veja. Já nem estou a entender a história que está a acontecer aqui. Não sei se ela está junto História. com o Dick. Se não está, já não sei. Se Eu ele tô com o tiver Sebastian. peruca, está tudo bem? Será que os gajos que têm fobia de carecas... Tipo, se um careca usar uma Ou eles peruca... também têm medo de peruca? Oh, Nádia... Nossa, ela odeia That carecas. table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. O gajo está drogado. Não, Ruben, mas tu achas que eu tenho a tua vida? Eu tenho que dormir, né? Harry Potter. É que uma vez eu estava a ver Harry Potter com ele e eu desisti, né? Porque o moço adormeceu na porra do melhor filme. Fiquei triste. Nunca mais. Vinha trauma. Já era para termos visto há muito tempo, mas agora com o Play 5 está complicado, sabes? O Hogwarts Legacy tirou um pouco do meu... Oh! Toma! Nem estou a fumar este jogo tipo há umas 5 horas. Tinha uma aranha presa ali, nas próprias teias. Oh, Já calma. não está presa. Já não existe aranha. Quer dizer, eu vou dar TP, né? Porque está longe para porra, Castelo. Dick, estou a chegar. Estou a ver.
Ei, Oh, ele tem um pouco de cabelo, mano. então, né? Ele não é careca. Ele não é I'm back from the careca. cave, Deke. Wonderful. Deke pouco hopes assim, you mano. gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were Não, separated. Nádia, coitado. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve Deke such é lindo, kind mano. witches and wizards like you. Então, what the Deke will fuck? miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. Ai, tadinho do Di. Oh. Para, ele tá a chamar o Dick rato sem pelo, mano. Mano, ele tem I'm pelo. truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke Ai, could use dava-lhe um some abraço time agora. alone to think, if that's all right. Ele tem pelo. Tem pelo, mano. Level 21, bora. Mano, eu tenho que ver se ainda tá mais no. um. Para o quê? Para o quê? Falta mais um. Para aqui, mano. Para o quê? O que é no level 22? Vou Não lá lembro. ver. Ah, lá da cadabra. Óbvio. Olha aqui. O que é? Eu esqueci. É o avô da cadáver. Estou perto, mano. O Império vai ser foda. Mano, o Crucio não só ele, tipo, lixa com os inimigos, como ele me dá muito poder, eu fico muito, muito forte. E dou muito dano. O tipo, ele enfraquece. O quê? Ele pode enfraquecer os inimigos. Tipo, Aí- não és tu que estás a dar mais dano, mas é ele que enfraquece os inimigos. Ah, pois é. Pois sim, eles ficam amaldiçoados, né, supostamente. Mas a minha varinha, tipo, fica com o Crucio durante muito tempo. Quando tu Deke enfeitiças thinks alguém. you should be proud of all the potions you've brewed. Ora, o Dick, ele é tão fofinho. O que é que eu ia fazer? Que eu esqueci. Ver as quests. Mano, eu tenho muita quest para fazer, secundária. Olha, esta missão aqui lá do bicho muito, da aranha muito forte, dá aquela pega da varinha. Espera, o quê? Não estava a ver? Esta missão aqui dá wand handles, que é as pegas das varinhas, como recompensa. Eu vou falar com a Cirona. Eu gosto dela. When you say hello. Nossa, não dá para ir um TikTokzinho quando está na tela de carregamento, porque a tela de carregamento não existe. Estás muito habituado Ah, ainda está no Halloween, ainda está. Dá para ver. Dá para ver bastante bem, Hogsmeade. Olha que bonito como fica. O que é o Halloween? O que é isso? Eu não sei o que é. Sem problema, né? Glad you came. Olá, Cirona. Aquela store lá de plantas tem a mesma varinha que tu. A sério? Uhum. Aquela espiral. Uhum. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgog? Eu vou lhe dizer a verdade, não tem por que mentir. I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ramrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. Then I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do.
I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Sei. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me. Ela é. And to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do Ela give Dot explica my isso, love. por acaso. Ah, ela tratou-me por my love. Eu gosto muito dela. Speak to Dorothy Sprottle. Que porra é? Tá. Onde é que eu vou encontrar essa gaja? Ah, é aqui já. É aqui? Não, não é aqui. É onde essa porra? Ah, é aqui. Doesn't matter look when you say hello. You can learn a lot from weather though, can't you? It's like... He's all told, right? Oh, don't you start giving me that look. I'm saying, it is. Mano, calma, eu estou aí para o sítio certo. Ah. Now where to find Mrs. Sprottle? Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. I can certainly try and find some for you.
That would be wonderful. I'm worried about the travelling vendors and would love to get the more Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Ah. Isto é muito pergunta de curioso, mano. Isto é muito pergunta de fofoqueiro. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Oh, goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk clumps. I, and the vendors I help, would greatly appreciate it. Bardo Beaumont should have returned by now. Had my dark wizard's heels. Thinking in terms of good and evil merely indicates a... Someone This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Mano, what the fuck? Eles não conseguem fazer nada com o Crucio. O quê? Eu vi agora a varinha. Mano, isto é muito OP, what the fuck? O que é isto? Better have a look around, see if I can find... Lumos! Não? Não? Ok. Confringo! Pronto, assim agora, porra. Tu estás a tentar até luz, aquilo da luz, né? O quê? Estás a tentar até agora aquele da luz nas vinhas, né? Uhum. Já deu umas vezes, mas nunca acerto, tipo. Há certas que não dá. Aquilo parece-me estranho. Ó, a Nesha tá. Lumos! Ó. Confringo! É a luz. Ah, estou com o coisinho cheio. Tenho que ver as cenas. Ok. Eu acho que a Nádia mandou uma cena, mas eu não vi, calma aí.
Tenho que abrir aqui no telefone os comentários. Mano, eu nunca vi. Realmente, eu nunca vi mesmo. Diogo, alguma vez encontraste um NPC careca na escola? Tipo, um assim? estudante careca. Não, é tudo carecofóbico. Mano, é raro, né? Como ele festa? Raro é simpático, não? Não existe. É, e não existente, mano. Não, é magia, toda a gente tem cabelo, mano. What the fuck? Quem é que tem calvície logo? Espero que não, porque vai haver balas. Mano, nada ia Hogwarts fazer um atentado só porque tem carecas, mano. Imaginem para Hogwarts com uma Glock. Mano, isso é que dá, né? Não faz sentido nenhum. Revelio. Os caras usarem varinhas e têm Glocks na porra do A água mundo é deles. tão clara aí que nem existe, né? Quase. Quase. Mano, eu sei. Não é aqui que eu tenho que ir, ou é? Estou meio perdido. Não sei. Tenho Discord. Aliás, tenho Discord e dá para nós irmos Discord. Só não consigo partilhar a tela para o Diogo, não é? Mas dá para ir Discord. Eu acho que eu tenho o teu Discord, Nádia. Either I'll have to fight that Olá! voice sounds better. Não? Ok, não. Ok. Ok, sim. Eu vejo tipo literalmente mandaste com um chuva e disse que não. Eu já Preciso tive. mandar 7 feitiços para esse gajo. Ele está a ser. Ele está a refletir. Por exemplo, se eu comprar um comando da PS5 e puser no PC, ele vai ter as mesmas vibrações. Tecnicamente. Mano. É, né? Eu duvido muito, porque, tipo, por exemplo, se tu comprar um da Play 5 e depois na Play 4, não dá, por isso, não sei. Porque supostamente, por exemplo, aliás, eu fui jogar um jogo de Play 4 e não deu, estás a ver? Porque tem que ter a atualização da Play 5 para ter a não ser que tu faças uns hacks aí, ponhas a Play 5, o sistema da Play 5 no PC, aí já deve dar, né? De qualquer das maneiras, não sei.
Meu Deus. Should think they felt that in London. Ok. Revelio. Sempre perdi. Mas Nádia, manda-me no Insta se quiseres o nick do teu Discord. Aí eu adiciono. Mano, aqui tem muita plantinha. Nossa, o gajo. Nossa, expulso todo. Oh, magia. Nossa, muita plantinha. Não tem nada. Revelio. Sei lá, manda onde quiseres. Se quiseres mandar no Instagram, manda no Instagram, no WhatsApp. Ou aqui mesmo. Mas não sei. Não sei se queres mandar aqui. Dia Cirona. Meu Deus, eu não quero ler isto. This must be Sorona's box of letters. Ah, tá. Ela disse para eu ler, né? Mas eu não quero ler. Não sou cusco. Happy birthday, my darling friend. I sneaked into the kitchen and asked Frankie to make your favorite cream crowdy. Que isso? She was delighted to obligate. Não, né? Nada, diz-me que estás a gozar comigo. Por favor. O teu nick não pode ser isso. Nádia, por favor, diz-me que estás a gozar com a minha cara. I think that's everything. Sorona will be glad to have this back. Nádia, por favor, diz-me que isso é brincadeira. Diz-me que isso é mentira, por favor. É porque se isso for verdade é muito preocupante. Oh, mano. I should find Mrs. Sprottle. She'll be glad to get these hawk lumps. Ok. Do nada entras no The Last of Us, mano. Sim. Aliás, falando em Last of Us, tem essa porra que eu joguei, né? Tu não. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Hello, Mrs. Sprottle. I have good news. I was able to harvest some hawk lumps for you, and I found Sorona's box of letters. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. And Sorona will be delighted to have those letters. How kind of you. Now you be careful heading back to Hogsmeade. I should take this box of letters to Sorona. She'll be glad to have it back. Eu vou pôr esse nick, né? Porque. Bardolph Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. O pai. 0047. Enviar. Mal sucedido. Não é o pai, né? Ela tá aqui na minha cara. Ah não, calma, escrevi mal. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Nossa. Mano, nada é o meu pai. É o pai. Meu Deus. Não.
devia ser legal, mano. Os gajos deviam, nem deviam deixar pôr esse nick. Fala nisso. Tu não viste os nicks que tens? Olá, pai. É, eu imagino. Tipo a vaca da tua mãe. Não, sério, não. O que é isto? O que é que isto fará, tipo? Uma mineradora? Não sei, mas dá vontade de entrar ali. Tá, nossa, estou cheio de vontade de entrar ali. É, Pior que uma dá, mano. mineradora. Deve ser, né? É. Provavelmente era. Mano. What the fuck? Porquê, mano? A vaca da tua mãe 0047. Mano, porquê Tá, que os agora gajos tenho que estão a fazer arar, chamada. arar a terra? Meu Deus, ela mudou o nick mesmo para a vaca. Oh, mano. Tá, eu tenho que ligar pelo telefone, depois passar pelo... Transferir para a Playstation. Transferir. Caraças. Agora é descobrir como é que eu adiciono alguém. Ah, tá aqui. Diogo. A vaca da tua mãe, oh my god, socorro. Isto é... Ok, uma ovelha do nada. Nádia, teste, estás aí, estás viva? Olha, está morta. Ou sou eu que estou com o volume muito baixo, calma aí. Não consigo adicionar o Diogo. Diogofóbico. Por que é que eu não consigo adicionar o Diogo? Nádia, ajuda-me. Quer dizer, mãe. Alô? Ah, agora tá, calma, deixa eu pôr a vaca da minha mãe. Adicionei. Adicionei? Foi? Então cada vez que eu estava a tentar te pôr. Então calma. A vaca da tua mãe, estás nesse grupo? Adicionei. É, agora sim, porra. Tá, né? Eu acho. Deve estar, né? Ok. Nosso jogo agora. Agora o jogo ficou muito baixo. Ok, vamos continuar. A vaca da tua avó. Camila. Diogo, sabes aquelas senhas que tu pões no PC que aparece no teu áudio? Põe aí a música do Kim Barreiros. Mano, eu imploro. Sim, aquela lá, a vaca da tua tia. Não em cutscene, senão ele me mata aqui. Quando eu não estiver em Does it get cutscene. any more cozy than Hogsmeade? Ah, acabou o Halloween? Ah, não, tá aqui ainda.
He'll see it was a mistake parting ways Ok. Olá, Hello, Sirona. Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk clumps for her Wiggamel potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Eu adoro Sirona. Já está no Halloween. Quantos anos o Halloween dura aqui? Já está no Halloween há algum tempo, né? Quantos séculos isto vai ficar assim? Diogo, já está assim que nível? Ok. Respiras ar de Hogwarts mágico, ar mágico, sobes nível. Pó mágico, nossa, pó mágico. Imagina como é que deve ser pó mágico. Mano, deve ser uma boa. Talk to a light, ok. Estou a esperar ainda, Sebastian, estou a esperar. O que eu tenho aqui para fazer? Ah, tudo o que é vermelho são Dark Hearts. Ok. Meu Deus, que chapéu horrível. Calma, vou mudar a minha fantasia de Halloween. Oh, mano. Foi no máximo, mano. É, sinceramente. Olha a minha fantasia da Halloween agora. Que incrível. Faster! Slow down now. There we go. Nossa, o bicho é grande, né? Ok. Go! Mano, que susto, e parecia o Ruben. Não sei porque Time to parecia o go a little Ruben. quicker. Ai, 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 ai. No need to race now, my friend. Accio. Quando eu nasci, a minha mãe não tinha gaita. Está a haver campeonato de...
I don't know why you don't just get a snitch from inside. Vou atrapalhar os outros. Qual é que é mais giro? Deixa eu ver. Ah, é óbvio que é do Ravenclaw. Olha isso. Ah, eu queria tirar aqui. Esta porra de castelo é gigantesco. Oh. Nossa, nível 3. Nível 2. Imagina eu soltar daqui. Será que dá? Não dá. Tá, o que é que eu tenho que fazer na missão principal? Map Chamber, tenho que falar com o Fig, né? Com o professor Fig. Mas eu não vou assim, né? Parece um retardado mental, caraças. A Skin é aquele bichinho redondo que salta. Porquê? Já conseguiste esse bicho? Ah, estás na aula. É porque há um gajo que está. Uma mulher, na verdade, é Poppy, que leva com um bicho desse na fuça, com a língua de um bicho desse. É bem engraçado. Oh, isto foi magia. Isto foi magia. As perguntas. É? Já olhaste para ti.
Nossa. Essa é pesada. Acho que ele ia começar a chorar. It's astonishing to me that the five lads... Não és Slytherin, Diogo, não és. É, por amor de Deus. Se a porra dás um chute, ele voa. Minha Nossa Senhora, né? Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite. Eu só sei essa parte da música. O microfone foi com o cu. É, morreu? Rip microfone da Nádia. Cu. É um nível mais avançado. Quem é esta, meu? Eu não sei quem é esta. Pediu-me para seguir, Beto. Ok, essa uma mulher virar It filha. would be wise not to underestimate Mano, this olha aí, student. agora vou a missão Their principal, aptitude mano. Se for fizer magic assim. is beyond anything I've ever Nossa, eu seen, vou and começar a I've been chorar. teaching a long time. It is a joy to have such a student. Olha aí, Diogo. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Difícil de dizer, pois. He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. Ah, a pessoa mano, é que ele explodiu tudo, não foi? Não. What? Isto não foi o castelo que explodiu todo ou sei lá o quê, mano? Que os gajos estão todos lá com a vada cadáveres e... Eu acho que este foi o castelo que nós fugimos e estava um monte de gente a mandar um avada cadáver e assim. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle.
Onde é que isso fica? E é lá perto da casa do Sebastian. É aquele que nós vimos, acho eu. Ou não, não sei. Não, não foi. Feldcraft. Over here! What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. The fog blighted us a bit, I'll agree. Nonetheless, we have good spoils for our efforts. And so should we hold our heads. Ranrock wants us to find the child. But which child? We could take anything against Totalis. Ranrock. Eventually, we may get the right one. Oh, sounds like a lot of work. Perhaps we just tell him we looked. Well, if he asks. Sound easier. Let's do that. How nice and wide as a grapple you are. Repair. Fuck. I will make you pay. Deixa que não se os outros. Fuck, eu não cheguei a vender as cenas. You can't stop Ranrock's rebellion! You don't believe you can defeat me, do you? Oh, sim. Why don't you come up here and Up there. That's our way in. Accio. Wingardium Leviosa. If I'd known your plan was to dig up half the I country... wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach of that infernal school. Have you not acquired enough power here?
I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. I'm here, bitch. No? No? Okay. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Any special words you want me to pass on to your mum? É o quê? Repete. Okay, wait here. Revelio. Depois tenho que ficar de novo, mano, explorar, porque eu não tenho espaço no inventário. Que ódio. Ok. Eu quase caí, mas não caí. I suppose that's the quick way down. Revelio. Is there something to those symbols on the walls? There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then cast them quickly in succession. Revelio. Confringo. Meio sinistro. Tá porra. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Revelio. Porra, esta. This must be it.
The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Revelio. Confringo. I heard something. I was hoping that was you. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Vamos lá para o segundo trial. Agora que eu vou ficar burro. Vou perder QI. Revelio. Leviosa. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Wingardium Leviosa. Accio. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Arresto Ronaldo.
I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Accio, Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Accio! Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Is there any way to reposition this archway? Confringo! Accio! Ups. Eu acho que não era suposto fazer isto. Reparo. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa.
believe I need to proceed to the left here, but how? É magia, tá? Foi um feitiço. Ah, tá. Será que é aqui? Provavelmente, né? Eu não sei. Wingardium Leviosa. Leviosa. Quase mais é. Wingardium Leviosa. Revelio. Ah, tem um bicho aqui. Ok. Tá. Ah, já percebi. Wingardium Leviosa. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa.
pra cá, né? Nossa. Que louco. Expelliarmus!
Confringo! Arresto momentum! Expelliarmus! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Leviosa! Só agora que eu percebi que se eu usasse os poderzinhos com as cores certas, eu dava-lhe mais dano. Nossa, sou muito burro. What a relief. Eu ficava-me a desviar daquilo, mano. Não foi de primeira, tá? Não queria dizer nada, mas eu fui para player. I must say I'm curious to hear of Isidore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Ah, olha a varinha dela. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Que louco, mano. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case,
Introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. E agora vai ser o Natal. Já tenho que me pôr a combinar, né? Vamos lá ver o que é que eu vou usar para esta época. Eu gosto disto, eu achei bonito. Ah, que bonito também. Vou usar isto. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts.
I have been asked to teach you the exploding charm, Ih, Bombarda. Once you bombarda. have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Esse eu quero aprender. Yes, I told you. You're very clever. Clever? How offensive. Next. Fine, a genius. Happy now? Eu chip. Só quero ver como é que esta porra tá. Escadas infinitas. Eu fui muito para baixo, não foi? Hogsmeade. I saw what you did! Ha! I have no tolerance for thieves! Hand them back! Hand what back, sir? We've not took a thing. Hand them back! There's nothing to give, sir. It was only the one. That's all of them, sir. Honestly, I swear. How many times are you pair going to keep pilfering my shop? I swear it was just those ones, sir. Yes, sir. We'd never take more than those. I tell you this, they'll not appreciate your antics in Azkaban. You just wait till I see your mother. That was a bit harsh. Ok. Meu Deus, onde é que eu estou a ir? What do we have here? A demiguise. Hello there. Come on in and have a look around. No touching if you have sticky fingers. I'd say that looks as if it was made for you. I'd say that looks as if it was made for you. I'd say that looks as if it was made for you. É um pijama, que incrível. I'd say that looks as if it was made for you. Entendi, amigo. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. I'm sure she'd love some flowers. I can buy myself flowers. Que é isto? Eu quero aprender o bombarda, mano.
I can take myself dancing. Nossa, o jogo tá bonito. Muda tudo, né? Que louco. Studying Salazar Slytherin's spell. Meet me in the Undercroft. I found something. Vamos pra Hogwarts, né? Tava só à espera. Bora, Sebastian, bora. Onde é que ficava o Undercroft? Eu não lembro. Era alguns aqui, né? Nádia, a missão com o Sebastian, Nádia. É o Sebastian. Might some kind soul help me? Indo, chegando. O que está a acontecer com o teu micro? Preciso de um momento para soltar comigo, né? You'll never believe what I've learned. Conta. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Agora que eu estou a perceber uma cena. Nas missões da história da campanha, ainda há pouco nós fizemos uma missão e quando ele foi ver o passado, a moça tirou a dor lá do senhor, né? Ou seja, vai andar à volta disso, dessa moça, né? Porque ela é tipo super importante na história, blá blá blá. E se ela conseguiu tirar essa dor, se nós arranjarmos maneira de ter esse feitiço, podemos usar na irmã do Sebastian e assim ela se cura. Ai, que incrível! Nossa, que incrível! I don't think we should tell anyone, especially Ominous. I wouldn't say a word. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Não, moço. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous. We were just about to get some air. Olá. You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Não vais conseguir, amigo. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea.
Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would Mano, mean eu a tô... lot. Nossa, para. Nossa. Nossa, mano. Meu Deus, eu adoro o Omnis. Coitado. Ele não merece. Ele tá tipo a tentar proteger o Sebastian. Mas eu não acho que faça sentido o que o Omnis está a dizer até certo ponto. Ok, o Sebastian está à minha espera. Eu vi isso, tá? Eu vi muito isso. Porquê? Porque tipo, o Sebastian não vai desistir. Isso claramente não vai. Por isso, eu não vou deixá-lo sozinho. E só ia deixar mais, né? Tipo... Não sei, eu entendo o Omnis, mas não faz sentido. Tipo, não dá para parar o Sebastian, não vale a pena. Nossa, mas fiquei triste que o Sebastian deve estar a sentir... O Omnis deve estar a sentir bem triste. Porque eu estou a menti-lo tipo aos quilos. Nossa. Eu vou tentar não mentir mais. Mas... se não der escolha... vai ter que ser. Olha, é o Sebastian, né? Não posso fazer nada. Estou só à espera da... Ok, voltando ao que eu estava a fazer antes disto acontecer. Ok. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. No, man. Accio. Expelliarmus. Levioso. Professor Howard will never believe this. Who lived here, I wonder?
Nossa, tá assim tão longe. No, you don't. Levioso! Ai, ai. Quase mandei crucio no sapo, mano. Assignment's all finished. Mano, o que foi isso? Não é esta a missão que eu quero. É esta. Oh, man. There's so much we don't know about beasts. So much to learn. Olha que fio. Olha, mini ornitorrinco. Excellent work today. Class dismissed. I take it you're ready to learn your new spell. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Expelliarmus! Arresto momentum! Bombarda! Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Professor, might I have a moment? Yes. What is it? Apologies, Professor. Perhaps later. Very well. Levioso! Bombarda! Bombarda. Levioso! Bombarda!
Diogo? Não estás em minha casa de novo, não é? Diogo, onde é que estás? Mano. Nossa, eu queria melhorar o bombarda. Away, Highwing! Away! Slow down now. There we go. Hello. I don't believe we've met. Pleased to meet you. I'm Samantha. Looking forward to beating you at Summoner's Court today. Shall we begin? Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. You'll have to do better than that. Accio! Yes! That was sensational! Accio! Yes! How am I to top that? A draw? That simply won't do. A rematch then. Good match. Care to have another go? But of course. Splendid! Accio! Yes! Ah, eu larguei sem querer. What was I thinking? That was sensational!
That settles it, then. Easy. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. More like you underestimated me. That was your mistake. Fair enough. But a little sporting spirit wouldn't hurt you. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Have you been in another house? I'd love to know what it's like to be in another house, just for a day. Got a peek at the prefect's bathroom last year. I'd missed class for a week to soak in that tub. I'm not taking my chances with unauthorized games. I've had enough encounters with Skelebro, thank you. Don't tell me one little arm break and you're already out. It was only an experimental maneuver, that was all. Don't trust him. He only tries to get everyone injured because he likes having a chat with Nurse Blaney. That is true. Fascinating tales you've got. You want to tell you about the witch the big thing. Not bad. O que aconteceu? Protego! My older brothers were all sorted into Ravenclaw. They're terribly accomplished now. Wouldn't be surprised if Professor Binns bought himself. You can't imagine. Faster, High Wing! High Wing! Meu Deus, isto é Go! muito difícil de... Como é que se controla este bosta? Ah, tá. Downloading e vou fechar a live, acho eu, porque, né? Joguei muito Hogwarts Legacy hoje já. Estou com quantas horas de jogo? 19. Pouquinhas.